kono adige la sanata wele ala biso kone ma alimami na'udhu billahi min sharri shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina muhammadul muqtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'millahi wa ifdalihi amma ba'd mbaden salamaw amba fo ambi taganyine ka bo shaytana toroma nu shaytana dangale ka sol ka an kundi muhammadu ka nu bashirun nazire kan sizina allah subhanahu wa ta'ala to barkamay jiene matikene la alkiyama ne makrengere de tigi ka folike kanyashi jiene donba bela jenema afrique donba bela jenema mali donba bela jenema che fara musoka khasatan shu cheba munu ye shu don ka foliko loye kadugo nyino fe kadugo ko bela jene o temele ko fedu kado anga darsu kono mi yele duye ani kalande oni nyance ka fako dimimi be la sarar ko nana amba faraka boala mbadew nkanu nyogo ntero nje nyogo njugu ka fulu krengreli takanya she o bela jenema amun ko kranwake ibi ka fe min fo anya soro hakika de do sosol yoro tala kalande on be kam min dawma sosol yoro fo itala anga bi ka darsu be mondeka erina ala ya dan 24 heures kono mungan nani de be 24 heures kono musalla sallallahu ghazali ni lasrar be baraka ni watin nuyi ka bobbi ko watin nu nya fo nyana ni ba fa ka ala to bara ikanga bara tugudi ni ba fa ka ala to bara ikanga erjume laje erjume kay erjuma may anga darsu temele la an ye harfu kilo bena ka ismullahi la azam dawma musalla sallallahu ghazali nabici abici tugumina ka ke katkare anya dama nongo shi kana jeni shi bi ka darsu be minka ode ni ba fa ka ala to bara musalla sallallahu ghazali ubi ala to were bitay jamu de musalla sallallahu ghazali damata de ala to ni ba fa ka goshi ka mustajabu surala ibada me yorodme amba ko la saratugo ko ako wa a'lam anna al-ilmu ruhani ya'taju ila ma'rifati sa'at kala do kuy ka don ko ni ba ka ruhaniya doniya kala amma ko be wati doni yere bulu wakti min be as-sa'at wakti de ruhaniya doniya kala limma ko be wati doni ne bulu ni o koro ni mo wati nu don isika baraka ni ruhaniya katumu kono na bi jabi ayana mekanye ko sobe nyode fo nyana ne ba daw ma kelengele ayala be kelengele ako wa a'lam anna al-ilmu ruhani ya'taji ila ma'rifati sa'ati sa'idati wan nahisati ko ruhaniya ka doniya kalale amma ko be se ika ermin kay ermin may ika sogodo as-sa'ida ermin kay ermin kunan kadi wan nahisa ermin nakashiledo ermin mani ermin may odi nahisa min kay odi sa'ida ako wa anta kuna tahiran soban wa badanan akasoro if kana fini jele do akasanu ani farkolo jele do wa makanan ani bina sigiro mina ka ala wele akasoro ajele do ako wa in tasarrafa wa anta tusarrafu al-amara do be sigidala ala to ni be ala to bara kalanden chama be oteni yorodon ni do na sokono san iba soro sigifen do be soro so bela denena o sigifen no ko okasoro iyo lu labo yorola yale ka ala de shetan ma fe be sika yala iba soro do ka sokono shumana ko fendo be mangambo fendo be mo baga
yani ka baraka mbe kla ko no gindo dama gindo mi be baraka amara nu blakata ka boy ikaso ki ka ala del ke mena be dawma ako kabla kullu amali yani ka baraka o kasoro ni fe dama nu be da fali bila min al khair na yasra here ni de do wa sharr ani toro na yasra ibika jalbu de ke ubi ibika dafu de ke ubi ibika muntakimu de ke ako to godi ako wa anta kuna mutahassinan min al jinni wal insi bil hisn alladhi yati akasoro fennum foli fe sisa era ba ko ye nyuma ya kelai kata o fennuma ka bo jinane adama bena wa innaka la tukimu bil janaba akasoro fana janaba nogoti la yo de fo yo doni fen kaba ko made kalandeo doni faka fese aka wala aka yira kalandeo na o tumana fa akasoro janaba nogoti la fiyo ala to shiti soma yawmun wa laylatun akana ke klefe akana shuyo akana kleyo akana soro fiyo klefa la shuka janaba no kon bila ako fa in kumta biha na ya soro janaba no bila do yawmun wa laylatun shufara kleka fala yanfa'u laka amalun bara yitesiki nafa iba fa ala wele wati mina tisiki nafa o qur'an ni dona no la wati me kalande ay ni yoro la mekanye ni dona no la wati me janaba no la wati me iki sanu ya ki jeya ka ika janaba ko kaso ki sikube ala wele ala ko qur'ana kono ko innahu la qur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharum o qur'an ala bisaniya fe jabbar abisaniya de fe utma o ko saniya ako tugodi ako na so iman sanu iba fe ga barami ke la nyini mi ke itina so de ila an yauda al-qamar ila manzilati allazi kana fiha wati min mina dawma sasa na ya so wati de sera ni wati nya so ibi nola ati seka so ila abada fa ka so wati wera segra kana isega bara ke wati kono fa ka so kamaru be kalo be ube wakti be wati mamina asegra kana tuni hakila be ka famia wa an yakunu mutawajjihan akasoro isigile do kinyashi ila al-qibla kata koronfe ni bina ala deli teke kinyashi fa warama ala deli ke kinyashi koroma wa anta jilisu fi mahal al-kali min an-nas akasoro isigile do yoromi magole do adama de ona se dir mo nyeti ye yoromina ila an siddiq ka tamal sirrihi ina fo terba fa ka gindo do atem nyola chugumi ade famya wa antam tana anil azan nas iki koloshi kabo adama de yelema ikoloshi kabo adama de yelema afamyara ani adama de kuma jugu fo ibi koloshi kabo kuma jugu fo ma tanki ni be ala to barala wa an la ta'kul kullu zirahatin karihatin ikana fe kasa goma sama odi kama ni be ala to barala abani ni fe ka wusulan kasa duma do yorola abi famya akasoro wusulan kasa duma bi bolo yorola wusulan kasa duma ni yo bonu akasoro imunte kasa kolola wala ta'kul kullu ziruhun aw karaja minhu muddatul amal kana fo shidun femi ni ma fe kana fo shidun nde la ka fo yi sufi do be ni be bo fe won fe na o to dun o koro olu ba fo ko fe ibina tonya de kabala la kasa ala kira ya da mai uluka ala yasra yo bla ku ikana fe dun ni be bo femi bo benina ni be femina ka ni bo kaso kabala la olu ti soma donc ala to in baratma ama fa ikana ni ma fe du ikanya na ma yakono de nota so ko kan karamo fana yeko alors donc ku ikala je ni bora fe na wati mi ikabarata ko nana kano fe dun fio فاحفظ هذه الشروط كي كشفت النمر يقولوا فإنك إن نكست من هذه الشروط ولم لم تعمل بها لا ينفع لك العمل na yasro ni chatu mun fo le fe o madda fe bolo ou bien yi do boala ikana bara en kafio parce que ati na fa ne donia kalantoladi jiebe de bolo arande bo yeshine di me 20 heures ne mo do dawo ako wal an sisando
نبدأ بمعرفة الساعات أمنا دنيا كلا دم النهيسة إرمي مي وسعيدة أن إرمي كاي بزمن الفلكية الشمس مع ملاحظته كابتاي بلا جلي دوما مين كاي مين ما يشوف فلكية كابتاي كادام أكو مع ملاحظة أن النهار كوي كادو كفوكو كليفة إسنا نعشر ساعات تنفلا بكليفة والليل شوفه دون إسنا نعشر ساعات تنفلا بشوفه سواء أكنا سو كان شتاء أو صيفا أو صيفا أكرا كلمة يوبي أكرا سميا يوم تنفلا دي وكورا يسون كلي 24 heures أبي فاميا و 24 heures نفا يجمعي أكباري نوي لسرار كونو ako fanahar ku ka do klefe min shuru ki ka bo klesun falle la ila al-burubi kata ba shufela min shuru ki ila al-burubi ka bo klesun bolela kata bla klesun benina abi fode mako kle wallahi shudun min al-burubi ka bo klesun benina ila shuru kata bla klesun bolela abi fode mako shu donc ni ya la je application do be sisa aka no ko jugo il va télécharger que sumbe fal ermina ba dima net folfolo mo ko mbe jatimle werede ke ka boka jo so ngada fe dibini shube kan nyom la tugodi o lu kumbo ka bara er to wati de fe parce que er wati bi yenema il va so minti bi sababe do wati do ni wati do che wati do abe famia ina fa ça que sumbe se ka fali malna wati do la 6h pile wati do abina fa 6h30 wati do que sum falle bina fa 6h30 abe famia ako sisa ako wallahi min ghurubi ila al-shuruq fataksim ibiklalike muddat an-nahar layla aw layl ubi shula ala 12 ertan flala o korani ya kla be ertan flama ta'rif muddat as-sa'at al-falaqiyya ibina do joddi be munu 24 heures kono we muga ni nani donc ni muga nan kla abebe ertan fla dima kuma bodeka inna anna sa'at ikadoko wati al-mustara wati wa zahar ani zahara eri sa'idatun uluye eri munuye eri kunandiuye eri munuye eri minkai ni alade bi kakono eri mindo eri nyumando wa sa'at zuhal erdu wal marike ani marike do nahisatun kun nahisa do ni yoro ina kala de do bina jetimle ke karamo do ko samede do ya fa anka katmu jigi kabe ni watima awo musalla sallallahu alaihi wasallam barakan zuhali ibaji wati kono ngaita wurdu wati kono ay ni yoro famia abe famia wa sa'atul kamarudun sa'idatun wa sa'ida de min yawmin saba ka bokalu kle wulum vlala ka sa'ida be ke kamaru be ke sa'ida min shahr al-arabi arabu kalu jatila ila 21 fakata bla kalu kle muga ani kelena kamaru be ke sa'ida wama ada zalika mutamanado takunu sa'atuhu a rbc kana nahisatun nahisula atake sa'idu etune c'est-à-dire kata kalu kle wulum vla kata bla kle muga ani kele o te kile tan naniya o b'a sɔrɔ kamaru bɛ sa'ida la ka bɔ muga ani kelen ka taa bila kalo kile 7 o b'a sɔrɔ kamaru bɛ nahisu la ni kamaru bɛ nahisu la i kana baara k'o kɔnɔ kamaru kɔnɔ ni kamaru bɛ sa'ida la i bɛ baara k'a kɔnɔ a y'a jate bɛɛ d'i ma a ko wasa ati shamsu do parce que kamaru ni shamsu de bɛ ɲɔgɔn sama sama su ani kile bil axe a ko shamsu bɛ na ni o ɲɛjugu de ye o ɲɛjugu kɔrɔ ye jumɛn ni kalo be sa'ida la shamsu be ke nahisu ye ni kamaru be sa'ida la ni shamsu be sa'ida la kamaru be ke nahisu ye donc kata kalo kile 7 kata bla ta ani muga ani kelen o b'a sɔrɔ shamsu ye nahisu ye ka bɔ muga ni kelen kata bla kalo kile 7 o b'a sɔrɔ shamsu segira kana sa'idu la kamaru be ke nahisu ye hakila be ka faamu a ko sa'atul kamar ay takun بالعكس ساعة القمر أي تكون نحيسة من يوم 7 حتى يوم 21 ولا نيمي فونينا أفريقيا وكلين ديتاي دي نكالو بيقولوا كلي ولون بلالا
ka bɔ 7 ka taa 21 kamaro bɛ kɛ saida ye ka bɔ 21 ka taa 7 la kalo kura tile 7 la shamsu bɛ kɛ saida ye a bɛ faamuya mina shahra rabi arabu an ko farafin kalo jate la suma takunu sa'atan sa'idatan kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka kɛ saida ye wahiya mutamazzijatul wa amma sa'atul utarid ni utaridu dudun akoni sa'atul utaridu dudun wahiya mutamazzijatul ku ka do ko nyami le do numa be ka kono juma be ka kono o de mumtazija ye bain al khair wa shar ka bon numa ani juma wa ilaykum jadwal bin yira sasa ta'rifuna minhu jadwal abuna ndo ka bo jadwal konana as-sa'atul falaqiyya sa erbuatu munu be ka fo nyana wa huwa ko de yo anta de kul bi sa'ati ta'ata nahar klefe kalo klefe jati wallahi anan ke shufa jati al-matlub tajidu fi al-multaqa al-qabl sa'ati wa hiya donc la ñini bina soro jadwali de kono jadwali fe temps ani fla ni onda temps ani fla dimanche dugu be jeni shamsu première heure ni klesum falla do shamsu de be zahara be tugula utare be tugula kamaru be tugula zuhal be tugula mustara be tugula malaika be tugula shamsu be tugula zahara be tugula utare be tugula kamaru be tugula zuhal be tugula ubita be kalo ta alif lam o kore kle be na abe famia o kore kle be na ni kle be na do abena do ndena shula donc akon ndena dugu be jeni kamaru de zohar be tugula mustara be tugula malaika be tugula shamsu be tugula zahara be tugula utare be tugula kamaru be tugula zohar be tugula mustara be tugula malaika be tugula shamsu be tugula bita be erta ani flama donc abi continuer de faka fam ama fa sasa clé bana erta ani fla bana ka soro shamsu de beira o shamsu mi be erta ani fla zahara de bitugula utare de bitugula kamara bitugula zuhal bitugula mustara bitugula ne shufela maliki bitugula shamsu bitugula zahara bitugula utare de bitugula kamaru bina ben deneso madafe ndenefe ade fa bon nyamili tala ni ya calculer do abena dama dimanche dugu be shamsu ndene dugu be ani kamaru ye maliki dum we tarata dugu folo ye maliki shamsu zahara utare kamar zuhal mustara maliki shamsu zahara utare kamar zuhal mustara maliki shamsu zahara utare ubina be araba 6h avec la famille. Donc, Kamar, Zuhal, Mustara, Mariki, Shamsu, Zahara, Otaredo, Kamar, Zuhal, Mustara, Mariki, Shamsu, Zahara, Otaredo, Kamar, Mustara, Mariki, Ameshufelala, Shamsu, Zahara, Otaredo, Kamar, Zuhal, Mustara, Obinabe, Alamsa, Sormadama. Donc, Mariki, Bise Kanatouni, Mariki, Shamsu, Zahara, Otaredo, Kamar, Zuhal, Mustara, Mariki, Shamsu, Zahar, Otaredo, Zuhal, Mustara, Mariki, Shamsu, Zahar, Otaredo, Kamar, Zuhal, Mustara, Mariki, Shamsu, Zahar, Ubina Be, Juma Sabadama, Juma Dugube Jene Zaharade, Kalandeo, Nibe Mahaba Bara, Iba Bara Zahara Kon. Ka cɛ minɛ k'a di muso ma ka muso minɛ k'a di cɛ ma ka dawla ɲini diɲɛ ma bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a baara zahara de kɔnɔ n'i y'a baara a ɲuman ye jumɛn ye ni zahara jɔra i b'a kɛ zahara bɛ na 6h ou bien tilesun bɛ bɔ heure min parce que dɔw ka tilesun bɛ bɔ 7h dɔw ta bɛ bɔ 8h zahara bɛ na tilesun heure fɔlɔ n'a nana 6h masalan 13h a bɛ na 20h a bɛ na 3h du matin a bɛ na o ye zahara bannen ye o don ta bannen ye donc ni be gersege ɲini i be gersege ɲini mustara kɔnɔ ni be dafu kɛ ou bien muntakimu kɛ i b'a kɛ zuhal kɔnɔ ni be karabali kɛ i b'a kɛ mariki kɔnɔ parce que i bɛna dɔ ta de minɛ a la n'i b'a fɛ ka tasikiru kɛ dɔrɔn i bɛ tasikiru kɛ mariki de kɔnɔ a wurudi kɛ mariki kɔnɔ
ibi ka amle minay aboli mandu tiye donc ibe na hisu de mini mariki kan na hisu e kaharu de taskiru de do o de mariki zuhali o yi dibi kurfiye mariki e karbali wati de shamsu o yi dawla nyini tumay na ya soro saida de do aya ko yakanye na ya soro kalo kile mugan kile katabla kile wulumvla la o konna de do shamsu ye saida ye abe famya iba fa je ki la ko do iba baro kono je shuni kile de kamaru ni shamsu be fani utare du nyuma be kala juma be kala mun takim be kala jalbo be kala o yo utare du mustaray gersega drogne ya Allah ne be ka fo isa mu mustaray gersega de ni ba fa gersega karama e be do mustara de kono ni ka katimu ji katimu no eramu influence sa abena ka katimu do musalla suta e so hale muraba utabe mukam sutabe musaddi sutabe musabbi utabe musaminu utabe mutasi utabe muashir utabe abena ka wati udedo abena ka eru do abiji ermi ni ala sona mba be de tay do ma kelengele kalandew abeka famya donc ambora alamsa jumana amena samedi la omaya ko samedi dugube jel zuhal mustara mariki shamsu zahra utarid kamar zuhal mustara mariki shamsu zahra utarid kamar mustara mariki shamsu zahra utarid kamar zuhal mustara mariki shamsu abe famya obina be dimashima songa dama ertan fla kofe abe ka ertan fla ta di doma asabeli biya ertan fla ta di dile do oma ertan fla to kele tableau la avec sagana ertan fla to kele o era de bo fam ya iyere ka hakli kono donc ni lolo clé ko imam nu to la ko shamsu ni zahara ni utari kamar zuhal mustara mariki shamsu zahar utari do kamar mustara kamar zuhal mustara mariki adebe mun tande yelema to tala ade famya yelema to tala ni ba ka baraka fika nun don anga wati ka su koju la sara kala lika gele la sara fika famya nya ko kala do nyana ni ma mi ba ka famya ika do kala bloko ni do kala bloko be ba be sorai na ala yin nyuma sige Bamako amba ta nyon dai au sigele do ne sigele do o baroka di ayele do ta ko dibimbe do ko amba fara wa amba fara emi ko ki baraka ala to barati ki jabi e ni ngalawa kalandew ay doni nyini doni di be kalanden lafia doni di bi sawo dima doni di be mo dayla doni di be kanu do mo la doni di be baraka di ka kola ne do kulun sangolo be ta ka fara nyonka be sigel be doni de kan afima fara jemaka afara finta fara afara jetaka akafriya ta fara islamiyya taka baro be kami dama ni islamiyya ta de ati wuli de wasosoyro tala billahi be kami dama sosoyro tala tablo ma permettre note umhatu numbe umhatu be shamsu zahra nuna uba fo shaza ukazumuma shaza ukazu muma abasere kalande wa abasere kalamblo kono mina sere kablawe shaza ukazu muma ukora shamsu shamsu zahra utaridu kamar zuhal mustara marik abise kana shamsu la ni de kuma mfe amba fa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأحينا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد الكاتب النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kone ma alimami